नमस्कार। सृजनिका शब्द हृदय को आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई नहीं आसी एक सुंदर कहानीटी को लिखिछंती डॉक्टर मनोज प्रधान रेढ़ाकल संबलपुर। कहानीर शीर्षक मन पवन डंगा। आसंतु सुनिबा कहानीटी। दिनु खाड़िया दिन मजुरिया नीति प्रति जाए मजुरी को निजर गबे बोली किछि नाही। केबे पर बिल बाड़ी रे काम तो केबे घर तैयारी किंबा रास्ता तैयारी काम केबे बसी रहेनी। मेहनती मनीष काम कला बेले भोक शोष भी भूली जाए। काम बेले काम से काम पाई मालिक हक मजूरी देउछि। घरे भी काहेकि बेईमानी किया घिची टाणी परिश्रम करिबारे। दिनु पिलाटी दिनरू कर्मप्रवण आ विश्वस्त सेथिपाई ताकू कामरे नेबा पाई सभी पसंद करती। पिला बेले ता बापा माँ अकाଳରେ चली जाइथिले, तेणु से पिला बयसरू ही से पेट पाटना पाई बोझ उठाइबा शिखी जाइथिला। काम करू करू माँ छेउंड माळ सह तार देखा साक्षात। माळ को पसंद कला दिनु। तार कथा को आखि आ निरीह चाहाणी ताकू अभिभूत कला। आ सी तो जानी गोटापणे सुना पिला। खराब अभ्यास बोली किछि ही नाही, तेणु माळर भी मना कला भली किछि नथिला। राजी होई गला से। सुविधा देखी उभय बाहा होई गले जाति भाई को भोजी भात देई। पुओटी होई वर्षकर हेला बेले अजणा केउ रोगरे पड़िला जे गाँ बैद केउ चिकित्सा करिबो बोली स्थिर करू करू से बापा माँ को कंदाई चली गला आरपारी को। तार ठीक बरसक परे झियो लिचिर जन्म। एबे को 7 पुरी 8 चलिला। पढ़े गाँ स्कूल रे 3य श्रेणी रे। आगरू भल मंदरे दिनु साथी रे काम को बाहरी जाउथिला माळ। किंतु लिची स्कूल को जिबा परे माळ को रोक ठोक मना कर देला दिनु काम को जिबा पई। लिची एबे उभयंकर नयन तारा दुख पासरा। मनरे असुमारी स्वप्न लिची को नहीं। मनीष भली मनीषटिए करिबार दुर्बार आशा रहिछि दी जनक मनरे। तथापि माळ हाथ बांधी घरे केबे भी बसी रहेनी। लिची स्कूल को जिबा परे घर काम सारी देई से बसी पड़े बिड़ी तैयारी करिबारे। एका मरदटा केते बा खटिबो चिंता करी से बेले बेले पाख लटाकू सुखिला जाल काठ पाई एका एका बाहरी जाए टांगियाटे धरी। लिची स्कूल रु खाई छुट्टी रे फेरिबा यथेष्ट पूर्वरु से फेरी आसे। गाए मोट 2 बखरा घर। अदिनिया काल बैशाखिया झड़ लगी फाळे चाल उड़ी जाइछि गत सप्ताहरे। सरकारी साहाय्य अद्यावधि किछि भी पाई नाही दिनु। सरजमीन तदंत सत्ते थरे मात्र आरआई ऑफिस को जाइथिला बुझिबा पाई। बाबू कहिले रिपोर्ट पठा जाइछि, ऊपर किछि ऑर्डर आसी नाही। तथापि दिनु मनरे टिकिए भी दुख कि अवशोष नाही। वर्षा दिन मान आसीबा पूर्वरु सबु किछि निजे निजे सजाड़ी नै जिवो बोली से मनस्थिर करि नैछि। तार खाली गोटिए बोली चिंता। गाँर पिला माने जेते बेले साइकेल चढ़ी स्कूल को जाती लिची भारी सतृष्ण नयन रे से आड़ को अनाए। दीर्घ निश्वास छाड़ी ता लिची ता मुह को अनाई देले से अल्परे बुझी नहीं जाए ता मन कथा। घरे साइकेल टीए जदि थांता केते सुंदर से पछरे बसी पड़ी जाई पारंता ता स्कूल को। टिकिए बड़ हैला परे गोड़ गलाई से शिखी जाता किछि किछि। नवम दशम बेलकू ताको चाली चाली जीवाकू पड़ंतानी कि बापा को भी हर रोज स्कूल नहीं छाड़िबा को पड़ंतानी। निजे निजे से पेडल मारी जाई पारंता साइकेल। ठीक समय रे स्कूल रे पहुंची पारंता आ खाई छुटरे सौल आसी घरे पहुंची सुविधारे मुठाए खाई दे जाई पारंता। सतरे दिन मने मने थामी नेला ए वर्ष जेमिति हेउ सेकेंड हैंड साइकेल खंडे किनिबो ता निज पई आ झियो लिची पई भी। एक रे काम को जिबारे सुविधा हेबो, द्वितीय रे लिची को स्कूल रे ठीक समय रे छाड़िबा को भी सहज हेबो। लिचिटा पुराना धतड़ा साइकेल रे पाद थापिबा शिखिला बेलकू से ता पाई नुआ झियो साइकेल टी किनिबो जे कोनसी प्रकार रे पैसा पत्र जोगाड़ करी। अवश्य से शुणिथिला अष्टम रे कि नवम रे पढ़िला बेले सरकार ता झियो को नुआ साइकेल टी देबे नियमित स्कूल को जिबा पाई। ह झिए चाल उड़ी गले बता भिड़िबा को देई पारुनी सी साइकेल देबो जे मो झियो जीव पाठ पढ़ी। हो देखा जीव सेते बेले झियो मोर अष्टम पढ़िबा बेल। एबेकार कथा हाउले चिंता करा जाऊ। सुना झियोटा मोर टिके खुशी हो जाऊ साइकेल पछरे बसी अंततः किछि वर्ष पाई।
ତେଣୁ ଦିନୁ ଖୋଜ ଖବର ନେଇ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣି ଆଣିଲା ପାଖ ଗାଁର ହରିଆ ସାହୁ ପାଖରୁ। କୃପଣ ହରିଆ ବୁଢ଼ା କୋଉ କାଳରୁ ସେ ସାଇକେଲଟାକୁ ଭୋଗି ସାରିଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ତା କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଦିନେ ରଗ ରଗ ହୋଇ ତାକୁ TVS 50ଟିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ବୁଢ଼ା ଉପାୟ ନ ପାଇ ତା ନିଜ ଭଳି ଧତଡ଼ା ସାଇକେଲକୁ ବିକିଦେଲା ଦିନୁ ଖାଡ଼ିଆକୁ। ଏଥକୁ ବୁଢ଼ା ବିବେକ ଖୁସିଆ ଅଳିଆ ହଟିବାରୁ ଆଉ ଦିନୁ ବି ବେହଦ ଖୁସ୍ ମନ ମୁତାବକ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିଏ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇଯିବାରୁ। ଦିନ ତମାମ ଖଟି ସାରିବା ପରେ ଦିନୁ ସାଇକେଲଟା ଠେଲି ଠେଲି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ମାଳ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦରେ ଯୋଗାଡ଼ି ପକାଇଲା କଂସାଏ ହଳଦୀ ପାଣି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଧୂପ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ। ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିସାରି ଦିନକୁ କହିଲା, ଯାଅ ପୋଖରୀରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ବେଗି ଚାଲି ଆସିବ। ଲିଚିଟା ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସୁ, ବନ୍ଦାପନା କଲା ପରେ ଯାଇ ଆମ ସାଇକେଲ ଘରେ ପଶିବ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଦିନୁ ପୋଖରୀରୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ତା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ସାଇକେଲଟା ଯାକ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ମାଳ ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ସାଇକେଲକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ। ଝିଅ ଲିଚି ତା ବସ୍ତାନୀକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସାଇକେଲ ଚାରିପଟେ ନାଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାର କି ଖୁସି, ସତେ ଯେମିତି ତା ବାପା ଗଡ଼ ଜିଣି ନେଇ ଆସିଛି କେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷଟେ ତା ପାଇଁ। ଦିନୁ ସେସବୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖି ଲୁହରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। କେଉଁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ପୁଲକରେ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବି ଲିଚିକୁ ଆଉ ମାଳକୁ ଏତେ ଖୁସି ହେବା ଦେଖିନଥିଲା। ବନ୍ଦାଣ ସରିବା ପରେ ମାଳ ସାଇକେଲ ବେକରେ ଝୁଲାଇ ଦେଲା ସଯତ୍ନ ତିଆରି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳଟିକୁ। ବେକରେ କାନିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଏମିତି ହୁଳହୁଳଟିଏ ଦେଲା ଯେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଚମକିଗଲା। ସାଇର କୁକୁରତକ ଚିହିଁକି ଉଠି ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କିଛି ସମୟ ଧରି। ଦିନୁ ନଡ଼ିଆଟେ ଫଟେଇ ପାଣିତକ ଚକ ଉପରେ ଢାଳିବା ପରେ ସାଇ ଭାଇଙ୍କି ବାଣ୍ଟିଲା। ଲିଚିଟା ସାଇକେଲ ଚାରିପଟେ କୁଦି ଯାଉଥାଏ ଖୁସିରେ ଆଗ ଭଳି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ଯା ହେଉ ଏତେ ଦିନକେ ଦିନୁଟା ତା ଝିଅ ପାଇଁ ସାଇକେଲଟିଏ ହଉ ପଛେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଧତଡ଼ା କିଣିକି ଆଣିଲା ତା ଝିଅ ପାଇଁ। ଏଣୁ ଏଣିକି ଲିଚିକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଲିଚି ଜିଦ୍ ଧରିଲା ସାଇକେଲରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏକ ସରୁ ମୁରୁକି ହସଟିଏ ଉକୁଟି ଉଠିଲା ଦିନୁର ଓଠକଣରେ। ଏଇ ହସ ତା ଜୀବନର ଦିଗ୍ବିଜୟର ହସ, ଗରିବ କୁଡ଼ିଆର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ। ହେଉ ପଛେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ସେ ହାତଠାରେ ଡାକିଲା ମାଳକୁ, ମାଳଲ ତୁ ବି ଆ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଘେରାଏ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବା ଗାଁ ଚାରିପଟେ। ମାଳ ଖୁବ୍ ଖୁସିଟେ ହୋଇ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା ଜୀବନରେ କେବେ କେଉଁଠି ସେ ସାଇକେଲରେ ବସିଥିଲା ଗୋଡ଼କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି। ସେ ମନା କଲାନି। ଲିଚି ଆଗପଟେ ରେଲିଂରେ ବସିଗଲା ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଫେରକେଟେଇ। ଦିନୁ ଏଥର ସିଟ୍ ଉପରେ ଫାଳେଇକି ବସି ପଡ଼ିବା ପରେ ମାଳ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସାଇକେଲ ପଛପଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଲିଚିର ମନପବନ ଡଙ୍ଗା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଲିଚି ଜୋରରେ ଚିଲାଇଲା, ବାପା ଆଉ ଟିକିଏ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ୁନ। ଏମିତିରେ ଗଲେ ନା ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ଆଉ କେତେବେଳେ? ଝିଅର କଥା କି ଜାଦୁ ଥିଲା କେଜାଣି, ଦିନୁ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଝିଅକୁ ଜାବଡ଼ି ନେଲା ପରମ ଆବେଗରେ, ଆଉ ପେଡାଲ ମାଡ଼ିଲା ଅଧିକ ଜୋରରେ। ସିଡ଼୍ସେରି ଉଠି ଲିଚି ହାତ ଦିଟା ଲମ୍ବାଇଲା ଆଗକୁ। ଚମକି ପଡ଼ି ଦିନୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ଲିଚୁକୁ, ଆଉ କହିଲା, ଟିକିଏ ଥୟରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଁ କେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଏବେ ଏଇ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲରେ କାମ ଚଳାଇ ନେବା। ତୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇବା ଶିଖିଯିବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଝିଅ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିଦେବି, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଲିଚି ତା ବାପାର ଏଇ କଥା ପଦିକ ବୁଝିପାରିଲାନି ଠିକ୍ରେ। ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ହସିଲା ଠୋ ଠୋ ହୋଇ, ଆଉ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିବି। ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଆଣିବି ଚାକିରି କରି। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଣିଦେବି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସାଇକେଲ ମୋ ଚାକିରି ପଇସାରେ। ଆମେ 3 ଜଣ ସେଇ ସାଇକେଲରେ ବସି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଦିନୁ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଲିଚିର କଥାରେ। ପଛରେ ବସି ମାଳ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା ସୁଁ ସୁଁ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଜୋରରେ ଆଗ ଭଳି। ଦିନକୁ ଆଦୌ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ତା ଆଖି ରୁନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଖୁସିର ଲୁହରେ। ଅଥଚ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଲିଚିର ମନପବନ ଡଙ୍ଗାରେ ପୁଲକିତ ମନ ନେଇ। ସତରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି,
ଧନ୍ୟବାଦ।